karderita. Sibuyas. And then, butter. And then, your cubes na kahit kalahati lang. And then, tomato paste. And yung mga ingredients. Yan. Lahat na sabay. Medyo luto na yung ano natin. Lagay natin yung green peas. Lubos mo na lang tong green peas. Para marami. Yan. Di, lagay ko na din tong sauce natin. Tomato sauce. Then, tapos na. Lagyan natin ng oyster juice. Then, lagyan natin ng reno. Uy. Oh, reno. Flavor spread. Yan ang aking sauce. Ilagay ko na yung karne dahil nilaga ko na tong karne. Para dali lang siya maluto. Ayan. Ating paghalo-haluin. Nilaga ko na tong karne kasi para dali lang siya maluto. Malambot na siya. Yung pressure cooker ko yung karne. Yummy na, yummy. Yan na, yummy. Tapos na po. Sabor. Thank you. Thank you for watching.